नमस्कार मु पपुआट आपण मानक मो चैनल स्वागत करुच्ची। आपण आसंतु आम चैनल टी देखंतु आपण पिला मानक किछि सिखांतु। प्रथमे आमे लेखिबा पार्ट 2 आमे आजी पार्ट 2 आजी आमे सिखिबा। पिला माने पार्ट 1 रे जहा सिखिथिले ताकू घरे प्रैक्टिस जदी करिथिबो ताले पार्ट 2 जानिबारे हमकु बहुत सहज हबो। वर्तमान देखंतु आमे पार्ट 1 रे जो गोल शिखिथिले से गोल टाकू तुली धरी आंकिबा को हेले आमे से गोल टाकू जदी बारंबार प्रैक्टिस करिथिबा ताहाले हमकु तुली धरी आंकिबारे सुविधा हबो। बुझी पारिले मु केमिति करूची टिके देखो। मु पूरा स्लो करूची। तमे नुआ जदी हेइथिबो तमे भी करि परिबो। आदरे किछि असुविधा नाही। खाली टिके प्रैक्टिस करिबा को पड़िबो। किछि टेंशन नवार नाही। वीडियोटी देखंतु आउ मो संगर भी प्रैक्टिस टिके करंतु। मु तुमको गाइड करिबी। किछि असुविधा हवार नाही। देखिले केमिति मु गोलटा बनेइली पूरा धीरे धीरे। गोलटा केते सुंदर लागुची। सेही परि तुमे भी गोलटी बनाओ। से गोल रो आमे आउरी चित्र भी करि परिबा। दुईटी छोट छोट आखी बनाओ। देखो केमिति छोट छोट आखी दीटा मु तयारी करूची। तापर तार पत्ताटी भी करूची। तुमे भी सेमिति करो। ता नाकटी भी करो। छोटियाटी नाकटी करो। पाटीटी बनाओ। देखो केमिति गोल रो गोटे छोट मुहटे तयारी हेई गला। कार्टून मुहटा भी आमे बनेइबा। देखो तापर तार चुटी कला पर कानटी करिबा। कानटी करा हला। तापर ताको गोटे कार्टून फेस देह करिबा। देखंतु केमिति सुंदर कार्टून टे परी लागुची। देखिले माने आमे गोटे गछटे तयारी करिबा। देखंतु केमिति गछटे होउची। सुंदर गछटे तयारी करिबा। देखिले सुंदर गछटे केमिति तयारी करा गला। तमे जदी नुआ भी हेइथिबो किछि असुविधा नाही। तमे एमती चित्र को देखिकिना तुम घरे एमती तुम खाता रे मु गोटे छोट पिला को खाता रे तयारी करूची। सेमिति भी किछि दरकार नाही। तमे जोउथिरे पाइले सेथिरे आंकी परिबो। तमे देखुचो केमिति गोटे सुंदर गछटे तयारी हैला। जो गार टणा सिकेइथिली सेही गार टणा माध्यम रे एथरो बुझी पारिलो पार्ट 1 रो महत्व कोन। पार्ट 1 टाकू जदी तमे पार्ट 1 टा न देखिछो ताले पार्ट 1 टाकू देखि नियो। सिखि जीवो केमिति कोन आमे चित्र करी पारिबा बा रंग देई पारिबा। बुझी पारिलो। तापरे पार्ट 1 रे भी जहा तुमको सिकेइथिली सेही परी तुमे जदी पेंसिल धरा सिकिथिबो तापरे तमे पार्ट 1 रे जमती गार टणे तुमको सिकेइथिली सेही गार माध्यम रे केमिति आमे गोटे सुंदर घरटे तयारी करि परिबा ताकू वर्तमान आमे सिखिबा। जदी आपण हमर चैनल रे नुआ हेचंती ताले आपण पिला माननकु शिक्षा दियंतु। से माने कार्टून देखुचंती ये भी सेही परी गोटे तांकर शिक्षा छोट ठारू बड़ होबा जाके तांकर ए शिक्षा नियादी दरकार सब पिला माननक पई। जदी तमे नुआ पिला माने किछि सिखि नाहंती से भी देखिके एथिरु सिखि परिबे। तांकर स्कूल रे हौ बा कॉलेज रे हौ सेमानकर निहाती ड्राइंग दरकार। देखंतु पार्ट 1 रे आमे जेमती गार टणा सिखिथिले सेही परी सेही गार माध्यम रे जोग करी केमिति आमे गोटे सुंदर घरटे तयारी करिबा। आसंतु आमे आंकिथिबा घरटी को एबे कलर दबा। हळदी कलर प्रथमे आनिबा। हळदी कलर आनिकिना से हळदी कलर को रे पानी टिके मिसेइबा। गोटे तुली आनिकिना ताकू टिके मिसेइ दबा। मिसेइ देला परे आमे ताकू ए ड्राइंग ऊपर लगेइबा धीरे धीरे। जदी तमे नुआ हेइछो किछि असुविधा नाही। तमे वीडियोटी देखि संगे रे प्रैक्टिस करि परिबो। देखंतु केमिति कलर लगा होउची। किछि जदी भूल भी हे जाय किछि असुविधा नाही। भूल हेले ठीक हबो। तमे जम्मा टेंशन नियनी। मो संगे रे प्रैक्टिस करो आउ देखो केमिति गोटे घरटे तयारी होउची। देखि पारिलो।
ତୁମେ ବା ଯଦି କିଛି ବି ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିନଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଲୋ ବନାଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବନାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିକିନା ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପିଡ଼ କରୁନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ବନାଉଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିକିନା ସେମିତି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ବା ଶିଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ପେପର ଗୋଟେ ଖାତା ଉପରେ ବନାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରଇଂ ପେପର ନେଇନି, ଗୋଟେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଡ୍ରଇଂ ପେପର ଘରେ ନଥିବ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖାତା ଥିବ ସେହି ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଇଂଟି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନର୍ମାଲ କଲର୍ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବକ୍ସ କଲର୍ ଅଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ ବା 20 ଟଙ୍କିଆ ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରିବ। ମୋ କତିରେ କଲର୍ ଜଣେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଲର୍ରେ ବନାଉଛି। ଦେଖିପାରିଲ ଗୋଟେ ଘରଟେ କେମିତି ବନା ହେଉଛି। କିଛି କଳା କଲର୍ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କଳା କଲର୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ଫେର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରସ୍ରେ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେଇକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାର ଟାଣିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ପାର୍ଟ 1 ଯେମିତି ମୁଁ ଗାର ଟଣା ଶିଖେଇଥିଲି, ସେଇଭଳି ଗାର ଟାଣିକିନା ଘରଟେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ମୁଁ ଗାର ଟାଣୁଛି, ତୁମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣିପାର। ଦେଖ ଘରଟି ବନାଅ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରଇଂଟି ତିଆରି କର। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇପରି ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଗ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରୟାସ କେମିତି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଡ୍ରଇଂଟେ କରିପାରିବ, ଆଉ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ସାର୍ ଦେଇଥିବେ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆଙ୍କିପାରିବ। ତୁମର ଯଦି ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ହାରିବନି। ଖାଲି ଡ୍ରଇଂ ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଯଦି ଆନିମେଟ୍ସ କିଛି ଶିଖୁଥିବ, ଯଦି ମୂଳରୁ ଡ୍ରଇଂଟା ତୁମର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଡ୍ରଇଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ତୁମ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରଇଂଟି ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ଶିଖାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଲା ନମ୍ବର 1 ପପୁ ଆର୍ଟ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍। ଆପଣ ଆମ ଦେଖୁଥିବେ ପପୁ ଆର୍ଟ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ବନାଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ସାର୍ ପାର୍ଟ 2 ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।